जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर अनेक समय रुचि बाट कड़े निए वृत्ति आड़क जीविका अर्जन पर पालटे मध्यम एलिना चित्रकला प्रति आग्रह तांको जड़े सफल कलाकार मर्यादा देछि। उच्चशिक्षा लाभ पर जातीय स्वास्थ्य सेवार जूनियर अधिकारी भाव सरकारी चाकरी छाड़ी चित्रकला को आपणाई एलिना। मयूरभंज जिलार कप्तिपदा ग्रामर 26 वर्षीय एलिना बेहरा पेनसिल तुली और विभिन्न रंग साहाय्य आंकुंट अनेक चित्र। स्कूल समय तांकर चित्र अंकन प्रति दुर्बलता थिला हेले पाठपढ़ा पर चाकरी भितर बेसी समय दे पार नथिले। मात्र चित्र प्रति थिबा आग्रह तांको चाकरी छाड़िबा पई बाध्य करथिला। तांकर ए निष्पत्ति को परिवार लोके सहजरे ग्रहण करि पार नथिले। समय क्रमे एलिना सफलता देखि घर लोक मध्य प्रशंसा करथिले। एलिना कहंती मु समस्तଙ୍କ ठारू किसी भिन्न करिया पई चाहुथिली। एथि पई चाकरी छाड़ी निजको पाथेय करी रोजगारक्षम होगा पई निष्पत्ति नेथिली। प्रथमे से जेतेबेले तांको कलाकृति को सोशल मीडिया रे पोस्ट कले दर्शक माने तांको कला को बेस प्रशंसा कले। प्रशंसकों समर्थन तांको आत्मविश्वास बढ़ावा पई तांको सफलता देथिला। से कहंती से छोट बेलू आज पर्यंत कौन चित्रकला अनुष्ठान को जाई शिक्षा करनांती जहाँ मन छुएबा आकृष्ट करे से रंगतुली माध्यम तांको चित्रकला को बिक्री करी मासक 30 ରୁ 40 हजार टंका रोजगार करुछंती। तांकर मांडाल चित्र और लिपन चित्र ग्राहकों बेस पसंद। भारत और भारत बाहर तांको चित्रर चाहिदा रही। से ऑनलाइन माध्यम विदेश में तांको चित्र को बिक्री करछंती। एपर्यंत अमेरिका दुबई कनाडा और भारतर अनेक स्थान रे तांको चित्रकला बिक्री करछंती। परवर्ती खबर निम्नमानर कार्य जो बारिपदा सहर में रास्ताघाट स्थिति अत्यंत शोचनीय हो पड़ी। यार भितर जिला ठिकादार संघर खद जिला पीडब्ल्यूडी सरकारी कार्यालय भितर एक पोस्टर लगाई जिला बाहर ठिकादार को जिले में काम करने को बारण करने नहीं उल्लेख रही। जहां नहीं साधारण में असंतोष बढ़िबार लगी। मयूरभंज जिला पीडब्ल्यूडी कार्यालय भितर पोस्टर लगी जिला बाहर ठिकादार टेंडर प्रक्रिया भाग नहीं पारे नेले जिला ठिकादार संघ यार विरोध करेंगे। नियम अनुसार पूर्त विभाग ठारू लाइसेंस पाइथिबा ठिकादार राज्यर जेकोसी अंचल में टेंडर प्रक्रिया भाग नहीं काम करें। तेणु यही पोस्टर बेआईन एवं आंचलिकतावाद को प्रश्रय पर उद्यम बोली मत प्रकाश कर आईनजीवी। सरकारी कार्यालय मुख्य कार्यनिर्वाही जंत्री ए दिगरे दृष्टि देवाक दाबी करछंती। अधिक बारिपदा सहर विभिन्न प्रमुख स्थान में रास्ताघाटर अवस्था अत्यंत शोचनीय हो पड़ी। स्थाने स्थाने खालखमा देखा मिली फल दुर्घटना बढ़ुची। एपटे विभागीय ठिकादार द्वारा होउथबा कामर सठिक भाव जांच करा जाउ नाही। फल काम निम्नमानर होउथबा अभियोग आछि जहाँ सरकारी जंत्री और ठिकादार मध्य भित्री बुझामणा संदेह को बढ़ाई देछि। पीसी कारबार और भित्री बुझामणा द्वारा निम्नमानर काम करी ठिकादार और जंत्री लाभवान होउथबा बेले समस्या भोगुचंती साधारण जनता। परवर्ती खबर बाल्य विवाह विरुद्ध में जिला स्तरीय साइकेल रैली जिलापाल ऑफिस परिसर अनुष्ठित। बाल्य विवाह निराकरण और शिशु मानकर शिक्षा स्वप्न उज्जवल भविष्य सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य बाल्य विवाह मुक्त भारत 100 दिनिया अभियान एथिरे मयूरभंज जिला प्रशासन एवं समाज मंगल विभाग पक्षर एक जिला स्तरीय साइकेल रैली अनुष्ठित होती। रैलीटी सोमवार सकाळ प्राय 8 घटिका समय जिलापाल ऑफिस परिसर में आयोजित होता। तेबे यही रैली बारिपदा सहर परिक्रमा कर पुनः जिलापाल को ऑफिस रे समाप्त होता। यही रैली रे प्राय 150 जन अंशग्रहण करथिले। रैली माध्यम बाल्य विवाह एवं अपराध एवं शिशु मानकर बाल्य विवाह को ना और विद्यालय को हाँ वार्ता साधारण लोक पहुँचाइबार थिला। यही कार्यक्रम में मयूरभंज जिलापाल हेमकांत सोये पताका देखाई शुभारंभ करथिले। अतिरिक्त जिलापाल दुखबंधु नायक ईश्वर चंद्र नायक नेत्रानंद मल्लिक प्रमुति उपस्थित थिले। परवर्ती खबर करंजिया कॉलेज पड़ियाठारे उपखंड स्तरीय 77तम गणतंत्र दिवस पालन। सोमवार सकाळ प्राय 8 घटिका 10 घटिका पर्यंत करंजिया कॉलेज पड़ियाठारे उपखंड स्तरीय 77तम गणतंत्र दिवस पालित होइछि। उपजिलापाल कस्तूरी पंडा मुख्य अतिथि भाव जातीय पताका उत्तोलन करथिले। पुलिस प्लाटून बाद्य ताले ताले निजर चित्ताकर्षक प्यारेड प्रदर्शन करथिले। परे परे उपखंडर विभिन्न विद्यालयर छात्र छात्री स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करथिले। एही अवसर में विभिन्न प्रतियोगितार कृतकार्य होइथिबा छात्र छात्री मानकु पुरस्कृत प्रदान कराइथिला। परवर्ती खबर
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠାରେ 77ତମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠାରେ 77ତମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ ବୋଲି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ପିସି ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଯୋଗ ଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମୂହିକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 11:30ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କମିଟି ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବା ସହିତ ସାମୂହିକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବେତନଟି ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଏହାପରେ ସାମୂହିକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରପମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଚାଳନାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟା ସକ୍ରିୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିଆଲ ବଞ୍ଚିତ ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିକ୍ରମ ସରେନଙ୍କ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଶନିବାର ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ନୟା ବ୍ରଜମୋହନପୁର ଗୁଡ଼ିଆଲ ବଞ୍ଚିତ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କର୍ମରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ମାନ୍ୟବର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ, ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢେଇ, ଭଞ୍ଜ ସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା, ଯୁବ ନେତା ରାକେଶ ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।